कुड़िया पूरा पवित्र हो गला ए अभागिनारी आपण एठी बसंतु ए अभागिनारी आपण को किसिम करी बोली मने भाबी पारुनी हां हां मने भाई पारुनी कहिबार किछि करिबार आवश्यक नहीं बस तुम कथारे तुम व्यवहार रे मो अत्यंत प्रीत ठीक अछि मु एठी बसि छी जुबराज ताले सरबत देखि पी दियंतु नहीं नहीं खाओ हाँ ठीक कथा आपण एते बड़ लोक आपण को हाथ रे पानी छुईबे की परी आपण को पाखरे देखि मोर सामान्य ज्ञान भी मोर नहीं से भूल पाई मु गाल रे बाराई होउची मुते क्षमा करो अरे बाबा मु सेमिति किछि भाबुनी जदि तुमे भाबुछ ताहले दियो खाली सरबत काहे की आज जा किछि भी देबो मु सब पीबे केवल तुम श्रद्धा पाई ठीक है हां गरीब दुआरे एते बड़ लोक गरीब दुआरे एते बड़ लोक आतिथि आजी है तेरे भाग मोर आतिथि आजी है तेरे भाग मोर कि देई से बामा गरीबी तुमार कि देई से बामा गरीबी तुमार तुम्हें ही अटासी जड़ती ठाकुर तुम्हें ही अटासी जड़ती ठाकुर सरबतरे कौन मिसे अंजले मु मरी जाए युवराज मु मरी जाए मु किछि भी देइनी खाली गुड़ बेलाऊ लींबो में सही अरे बाबा इतने डरा नहीं मो तुमको किछि कहनी मस्त है मुंडा टिके झुम झुम है बहुत बढ़िया लागुच माने गरी अछि आवरे दिया आवरे যথা যুবরাজ যথা আজ্ঞা যুবরাজ এই গলি আও আসিনি प्रेमरा झरणा सुरा वृत्तिरा झरणा अमृत भोजन तृप्त है आज दियाल मुते जारा आसर उठे अमृत वर्षण
अंजलि आस आस ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯୁବରାଜ ମତେ ଦେଖି ପୁରା ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି। ଏଇଟା ମନ୍ଦ ବିଚାରର କରାମତି। ନାରୀ ବୁଝିଥିଲେ ଦେବୀ ଆଉ ବିଗୁଡ଼ି ଗଲା। ରକ୍ତ ପିଉଥିବା କଚ୍ଚା ଡାହାଣୀ ବେଶୀ ମନ ଖୋଲା ରଖା ମେନକା ଉର୍ବଶୀ। ଆରେ ଇତିହାସର ଚିତ୍ର ଲେଖା ଅମ୍ବାବାଲି ଋତୁମ୍ବରା ହେଲେ ମୋ ଧନ୍ଦାବାଲି ଅଞ୍ଚଳେ ମୋ ଆଖିରେ ବିଜୁଳି ମୋ ଓଠରେ ମହୁଲି। ମୁଁ ଥରେ ଯାହାକୁ ହସି ଦେଖିଦିଏ ତାର ଡାଇଗ୍ରାମ ଯାଏ ବଦଳି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଧନ୍ଦାବାଲି ଅଞ୍ଜଳି। ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ? ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ସାଗର ବାବୁ ସାଗର ବାବୁ ସାଗର ବାବୁ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ଏକମତ। ତମ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି। ତମେ ଯେମିତି କରିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ନାଚିବି। ଆରେ ଆସ କହିଲି ପରା ଆସ। चमत्कार आज बाबार अखि पवित्र पाईगला जीवन मोर सार्थक होगला। मोरी पूरा दक्ष युवराज को देखी छी तू एते तलक खसी गलु कुलंदर एते तलक खसी गलु। ए बुढ़ा उठारू चाली जा। अरे बेईमान अमृत चाखी। अरे बेईमान कुलंदर या तोर असली रूप तोर असली रूप आज भली दिन मत देखा मिली। कुलंदर तू मरी जा पशु तो जीवन किसी लाभ ना राज्य छाड़ी चली जा। राज्य छाड़ी चली जा रही कुलंदर मुंड खराब कर मुंड खराब करनी आज मु दुई आखिर देखी सारी तोते मु ठीक विश्वास करी। कुलंदर नीलज तोते लज्जा लगलानी आज कहीं मोर ये मणिपुर साम्राज्य को छारखार करदेलु माटी रे मिसाई देलु कहीं नीलज पशु छाड़बी मारू मारू नीलज लज्जा लगलानी हरे पशु तोते जीवन रे मारी शेष कर देबी। जीवन रे मारी शेष कर देबी। बापा बापा आज पुणी बापा मु जानी पारिलिनी बापा मु कौन करी मो सहित कौन है मो किसी भी बुझी पारिनी बापा मु किसी भी बुझी तू सही ठिया रुह मो पचारि बुझुछि आज कौन है हाँ है गल माँ हे माँ छोट कुह माँ आज घटना कहीं घटी कौन पाई घटी कौन है अरे कही जा माँ कही जा। महामूल्य महाराज
ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି। ସତ କଥା ଗୁଡାକ କହିଯା ମା, ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିବି କଣ କଣ ଘଟିଛି ଶୁଣିଯା, କହିଯା। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ କଣ କରେ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସାଗର ବାବୁ ହଁ ମୋଠୁ ସବୁଦିନ ଆସି ମଦ ପିଅନ୍ତି। ପଶୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଗୁନି। ଆହୁରି ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ଆହୁରି ସତ୍ୟ କଥା କହିବି ମୋରା। କହିଯା ମା, କହିଯା। ସେ ମୋତେ ହଁ ଡରେଇକି ଟଙ୍କା ଗୋଟି ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିର୍ଲଜ୍ଜ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏ ମା, ମୁଁ ସବୁ ସହିଯାଏ। ଆରେ ମା, ଆହୁରି କଣ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସବୁ କିଛି କହିଯା ମା। ଆଜି ଶୁଣିବ ଏ ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ। ହଁ ହଁ କହିଯା। ଆହୁରି ସତ୍ୟ କଥା କହିବି। କହିଯା ମା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥା କହିବି। କଣ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସବୁଦିନ ମାତାଲ ହୋଇ କଣ କରି ମତେ ଧର୍ଷଣ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ନାରୀ ହେଲେ ସୁଧା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତତେ ଜିଆରେ ପାଣି ଦେବେ। ତୁ ସେଇ ସରଳ ଅପରାଧକୁ କିଛି ବି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମତେ ବସାଇ ଦିଅ। ଏ ବହୁତ ବଡ ଆଦେଶ। ମତେ ବସାଇ ଦିଅ। ଶୈତାନ, ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି ବାପା। ଭୁଲ କରିନି? ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ଦେଖିଲେ ତ ମୋରା। ଆରେ ମା, ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ରାଜା। ଆରେ ମା, ଆରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କର୍ତ୍ତା ଥାଏ ସେ ରାଜ୍ୟର ପୁଣି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଏ ମା, ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ ମା? ନାଇଁ, ଏଇ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ମରିଯିବି। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବି। ନାଇଁ ମା, ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମା, ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ବିଚାର କରିବି, ଉଚିତ ବିଚାର କରିବି। ଆଜି ଏଇ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ବିଚାର କରିବି ମା, ଉଚିତ ବିଚାର କରିବି। ଫେରି ଏଇଟିଆ ଶୁଣବା, ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଲୋ ମା, ମାଟି ହାଣ୍ଡି। ହଁ ମା, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ହେଲେ ଥରେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରା ହୋଇଯାଏ ମା, ମରା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯେ ଯଦି ଛୁଇଁ ଦିଏ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ ଲୋ ମା, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ। ମହରା ସାଗର, ତୋତେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଝିଅକୁ ଅଲବତ ବାହା ହେବ। ଅଲବତ ବାହା ହେବ। ମୁଁ ପାରିବିନି ବାପା। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ମୁଁ ପାରିବିନି ବାପା। ପାରିବୁ ନ ପାରିବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବିନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଚରଣା ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କେମିତି ଭାଇ ପାରିବି? ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବିନି। ଝରଣା ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯିବ ବାପା। ଅନ୍ୟାୟ ହେବ, ଅନ୍ୟାୟ ହେବ, କିଛି ମୁଁ ଜାଣିବିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧରୁଛି ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ବାପା। ଆରେ କୁଳଙ୍ଗର, ତୋତେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ନିର୍ଲଜ୍ଜ, ଶେଷରେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଖାଇସାରିଲୁ, ଛାର ଛାର କରିଦେଲୁ, ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲୁ। ତୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାନି? ବାପା ନା, ମୁଁ ପାରିବିନି ବାପା। ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି बाबा। भूल करनी मुंह जो मुझे आखिर देखी सारी छी और भूल करनी होए पे कुलंगर। धनुष से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं लौटता भैया।
कभी वापस नहीं लौटता सूर्य पूर्व दिगरे छाड़ी पश्चिम दिगरे उदय हो पारती पर्वत शिखर रे पद्म फूल फुटी पारे हेले मो मामूर निष्पत्ति होउची महामेरु भली अटल अचल निष्पट मो मामू जहाँ निष्पत्ति नहीं छंती ठीक निष्पत्ति नहीं छंती। हाँ भणजा हम तमे ठीक कहूछ तमे ठीक कहूछ भणजा हम हे कुलांगर पुआ पाई मु आजी देखुछ तो हे कुलांगर पुआ हेउची हे राज्यर गोटे कुला कलंक नीरज मु जानी भणजा तमे सब किछि जानिछ ए कुलांगर पुआ किछि जानिनी मो राज्यर हेति पई गोटे विचार करबा पड़ुछि सामान्य से विचारटा हेउची कौन मामू हे कुलांगर पुआ ठारू तमे होते मोर सर्वश्रेष्ठ गुणवंत भणजा हाँ सब किछि जानिछ और कुलांगर किछि जानिनी यह जीवन में मार मार मारदेवी नहिले ए सागर तोते शेष थर पाई कहूची हाँ हाँ शेष थर पाई कहूची ए झील को बा हेबु ना नहीं ना बापा ना ना मो पारिबुनी ଥାଉ ବଡ଼ ଥାଉ ଥାଉ काहेकि मां ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ काहेकि ଲରି ରହିଯା मां ଜୀବନ ଠାରୁ ବଡ଼ ए ଆରେ ଲରି ରହିଯା ଚାଲିଗଲା ପରେ କେବେ ଫେରି ଆସିଲା मां ଏଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଗରକୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ हाँ ମୁଁ ବିଷ କହି ମରିଯିବି नहीं मां नहीं नहीं तमे सेमिति करि परिबो नहीं तमे गोटे शांत श्रेष्ठ सरल तब चरित्र भी सुंदर तब सब किछि सुंदर मां तब सब किछि सुंदर ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ସିନା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର हरे मां ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ମୋତେ ଚରିତ୍ରହୀନ କରିଦେଲେ काहे की कहबो କଳଙ୍କିତ କରିଦେଲେ नहीं ଏଇ କଳଙ୍କିତ ଦେହକୁ କାହା ଆଗରେ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ मां ମୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ହୋଇଗଲା ମୋ ନା नहीं मां नहीं ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ସିନ୍ଦୁର नहीं मां हरे कुलंगर कहले परे तमे परी करी पारिबानी अंजलि तमे परी करी पारिबानी दिने पितृ सत्य श्री रामचंद्र 14 वर्षर वनवास जाइथिले आज मु भी पितृ सत्य पाए हाँ बापा आपणक निष्पत्ति को हसी हसी अंजलि को शंका से दूर स्त्री रूप ग्रहण करे बस मु से हाई चाहूची हाँ हाँ से हाई चाहूची କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ अरे मां ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବି हाँ मां ମୋର ପିଲା ପିଲା ଛୁଆ ହେବ अरे मां कौन कहूचु କାଲିକି ସେମାନେ ମୋତେ ହତାଥରା ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି नहीं मां किछि करि परिबोनी ଏଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି हाँ ଅଧା ଭାଗ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ହେବା ଦରକାର अरे ना नुहे हाँ कथा देइछि माने कथा रखिबी निश्चय हाँ हाँ कथा रखिबी निश्चय अरे मां तो कथारे मु एकमत मां तो कथारे मु एकमत भणजा तूफान अरे यारे साडे अनैच काहे की जाओ से कागज पत्र नहीं दियास मु आज लिखि दस्तखत कर देबी एही राज्यर अध संपत्ति मो बहु नारी अधिकार रहिबो आउ अधा संपत्ति रहिबो सेई बड़ बहु झरणार ओहो बड़ बहु झरणार रे अधा रहि दिबो ठीक अछि मामू जाओ शीघ्र आनो ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଏ ସଂସାରର ରଥ ଗଡ଼ୁଥାଏ ରହୁଥାଏ ଏହି ମନ
अंजलि को चिंगुड़ी करी मांस गुंचारे गुंचे शेउलटा को भेंगेছে शेउलटा गिली भी सारे छे एबे टाणीबा काम होउछे मोर এই অঞ্জলি সাহায্যে গোটে গোটে করে সব মহাত্ম মুঠাকে নেই আসবে এই মণিপুর রাজ্য সিংহাসন এই মণিপুর রাজ্য ধন সম্পদে সর্বোপরি ঝরণা সুন্দরী কবি মহাত্ম মুঠাকে টানে আনবে তারপরে তারপরে দুই সৌতিড়ীকে এমিতি কলি করিবি আর তৃতীয় জন লাভ নেবে एकाली बेंगो मझिरे मो लागो साप आसुचे